Deca već od 6 godina, 5 mogu baratati slikovnim pismom. Gledajte sad, a u što je škola zgodna? Ovo je očigledno crtao dečak, njemu je zgodna devojčica. A u što je škola zgodna? Leči lenjost i samoću. Pitam ga zbog čega zeleni krst, kažemo pa apoteka je zelena. Puž je spor pa je kao lenj, znači leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, evo kuća gde se rodio. Pazite posljednji stih. Šteta što ne radi noću. Sad da vidim ovde polomljena šoljica, to je šteta. A pitam šta ti ovo? Kaže on, pa lopata je kad radimo, a precrtana kad ne radimo. Pazite, šteta što ne radi noću. Gledajte dalje, kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. Sad dete natrtalo srce, tu mu je duša. Ja kažem, a šta ti ovo ovde? Kaže on, Hanzaplast. Zahvaljujući jednom od osnivača i autora Nikola Tesla Centar sistem učenja doktoru Ranku Rajeviću, u ovoj azbuci roditeljstva vam prenosimo deo njegovog predavanja održanog u Sarajevu pod nazivom Koje igre usporavaju ili oštećuju razvoj dece, a da toga nismo svesni. Neke 40-50 godina u psihologiji se govorilo da je inteligencija nasledna 100%. Danas se zna da nije tako. Zapravo nasledan je, upamtite potencijal, broj nervnih ćelija je nasledan. Ne inteligencija, bolje reći intelektualne sposobnosti, zavisi od nečega drugog. Zavisi od broja veza između tih nervnih ćelija. Te veze se zovu sinapse, pa ću vam pokazati, evo eksperiment ima otprilike 10 godina, na Berkeley su dokazali profesorica Marian Damond, imala je 2 grupe životinja, genetski potpuno iste. Prva grupa životinja, evo ovde, imali su idealne uslove za život, temperatura, voda, hrana. Druga grupa životinja imala je malo otežane uslove života, morali su uvek rešiti neki mali problem pre nego što dođu do hrane. Kod ove grupe životinja zabeležena je veća potrošnja energije u mozgu. Posle 2 meseca, kada su izmerili inteligenciju, ova grupa je bila mnogo inteligentnija od ove grupe ovde. Pazite, genetski su potpuno iste grupe. Što su psiholozi očekivali, bila je veća stimulacija. Međunarodni test znanja PISA test koji se sprovodi u srednjim školama pokazuje da je reproduktivno znanje naše dece dobro, ali da je brzina mišljenja i zaključivanja na veoma niskom nivou. PISA test 2003. Ovde se vidi da dominiraju zemlje Istočne Azije. Gledajte sad. Osim Istočne Azije ovde imamo Finsku, imamo Kanadu, Australiju i evo i ovde Holandija. Dokazano ekonomskim studijama da bruto nacionalni dohodak zavisi i u korelaciji sa ovom naučnom pismenošću i sa ovim što zovemo problem, sa ovim rešavanjem problema. To je funkcionalno znanje. I to je zapravo postavljeno pitanje kako je moguće da oni imaju takvu prednost. Evropske države 2004. reaguju, uvode promjenu u školske sisteme, svi su očekivali bolji rezultat 2006. Svake 3 godine se radi PISA test. Pogledajte 2006. Više nema ni Australije ni Holandije, među najbolje 4 države ostale su samo Finska i Kanada. Pazite, kineski Tajpek prvi put se pojavljaju na testiranju da i oni probaju, prvi su u matematici, 4. vidite naučna pismenost. Već tada je jasno, timovi stručnjaka su istraživali, pedagozi su išli da vide šta to oni imaju u školama, mi nemamo. Nisu naše velike razlike, naše škole su kvalitetne. Izgleda da je problem u ranoj stimulaciji. Mi smo ovde slušali i juče i danas da je rana stimulacija najvažnija. Mi iz nekog razloga propuštamo, ali pogledajte, interesantno će biti da vidite PISA test 2009. Svi već znaju za ovaj problem, svi ulažu mnogo više obrazovanje, gledajte PISA test 2009. Ovde ostala samo Finska i Finska, pogledajte, ovo sve je Istočna Azija. Očigledno je da oni imaju nešto što mi nemamo. Za početni razvoj funkcionalnog mišljenja najvažniji je period od 3. do 5. godine, kaže Rajović. Čak polovina moždanih sinapsi se razvije do 5. godine, 25% do 7. a ostatak do 12. godine. Dete malo, recimo, kada prohoda, počinje da radi nešto što roditeljima smeta. Malo dete sa godinu dana, godinu i po dana stane nasred sobe i vrti se ovako u krug, vrti se 2-3 minute dok ne padne. I dete kada padne, pazite, raširi ruke i nogi i smeje se. Mi mu ne damo da se vrti, da ne povredi kolena, laktove ili nešto drugo.
Ili čak stare bake kažu, ja, nemojte da se vrti jadno dete, poremetit će nešto u mozgu. Pa zavrte dete na drugu stranu da ga odvrte. To i roditelji rade. Dokazano je u medicini da rotacijom aktivira se praktično ceo mozak. Pazite, mi imamo 12 velikih kranijalnih neurona. Oni sve informacije iz našeg tela i iz spoljašnje sredine donose u mozak na obradu. Kada se dete vrti oko sebe, aktivira 3 ili 4, zavise da li ima otvorene ili zatvorene oči. I to dete zapravo pravi svoje sinapse, mi mu ne damo. Greške prvo pravimo mi roditelji, a dodatno to čini i nastava u školama koja insistira na reproduktivnom znanju. Malo dete sa godinu dana, čim stane i drži se za ogradu od krevetica, počinje da skače. Veoma brzo, čim je malo spretni, iz svog kreveta ide na veliki krevet kod mame i tate. Mnogo veća teritorija i pazite, dete neumorno skače po 5, 6, po 10 minuta. Skače, skače, skače pa se baci na stomak. Skače, skače pa se baci na leđa. Mi mu ne damo da skače, da ne padne, da se ne povredi. Ili još gore pomislimo, propastit će nam taj madrac koji smo platili 300-400 eura. A gledajte sad, u svakom skoku dete pomera težište tela 5-6 mm levo ili desno. I mora da koordiniše sve svoje mišiće. Ko radi koordinaciju mišića? I razvija šta? Pa nove sinapse. Znači, ne možemo više razvati motorički i kognitivni razvoj deteta, to je jedno te isto. Jer sinapse čine koru velikog mozga ili korteks, a u korteksu se nalaze kognitivne sposobnosti. Pojedine sposobnosti se razvijaju i pre rođenja deteta. Najveći potencijal za razvoj jezika i brojeva je prve 4 godine, a potom te sposobnosti opadaju. Češka, Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Mađarska, znači svako drugo dete ima neki razvojni poremećaj, možda je minimalan, ali mi ga već razumemo, u medicini ga zovemo kortikalni razvojni poremećaj, vi ga zovete kognitivne razvojne smetnje. Za nas je poremećaj, radi se o manjku sinapsi u nekim regijama mozga. Gledajte sad ovako, jako puno stvari u medicini je otkriveno potpuno slučajno. Koliki je znači tog prvog perioda razvoja mozga? Mozak neće da napravi sinapse koje su nama potrebne. On napravi koje sinapse? One koje koristimo. I recimo jedno otkriće u Italiji, profesorica Susan Greenfield je to opisivala sa Oxforda. U Italiji jedno dete je krenulo u školu sa 6 godina, tamo kreću sa 6 godina i to dete, taj dečak je bio slep na jedno oko. Pomoći nije bilo, on je slep, roditelji su znali ili pomoći nema. Tek kada je krenuo u školu počinje interesovanje italijanske medicine zbog čega je on slep. Onda su našli, anamnestičke podatke su tražili, da je taj dečak kao beba imao blagu infekciju na tom oku. Infekcija ne može da napravi slepilo, ali je majka u želji da zaštiti dete pokrila gazom to oko 10 dana. Kada je skinula gazu, gotovo, dete već bilo slepo. Mozak je shvatio, nema stimulacija, taj deo mozga nije važan i sinapse su se drugačije spojile. Kasnije popravke nema. Pa su onda neurofiziolozi radili možda na izgled čudne eksperimente, ali nam jako puno pokazuju te eksperimente. Na primjer, zatvore malu mačku u belu prostoriju samo 1 dan. Pazite, kad je puste napolje, ona je poremećena za ceo život. Evo, koji su bili eksperimenti? Stave malu mačku u belu prostoriju sa crnim vertikalnim linijama. Pazite, 1 dan je drži i puste napolje. Ona nikad više dok je živa ne može iz prvog puta da protrči kroz rupu na zidu, udara glavom u zid. Ako malu mačku stave u belu prostoriju sa crnim vodoravnim linijama, ona više ne može da trči normalno niz stepenica. A pazite, imate li asocijaciju za spretniju životinju nego što je mačka? Čak se kaže da mačka ima koliko života? 9 života. Pazite, mačku poremetimo kada stajemo 1 dan u pogrešno okruženje. Sreća naša, pa se naš mozak razvija 10 do 14 puta sporije nego mozak mačke. Tako da za 1 dan ne možemo da napravimo problem. Osnovna uloga mozga je preživljavanje. Mnogi stvari radimo potpuno nefiziološki, oštećujemo razvoj našeg deteta, tvrdi Rajović. Mozak najviše formira sinapse posle rođenja, a intelektualne sposobnosti zavise od broja sinapsi koje se razvijaju zahvaljujući ranoj stimulaciji.
Akomodacija oka formira ogroman broj sinapsi, zato što u fiziologiji najsloženiji pokret u ljudskom organizmu je akomodacija oka. Ajde samo mi ovo izvucite. I onda ako pogledamo da oštećuje akomodaciju, imamo još nešto tu. Pogledajte šta još ovo dete oštećuje. Koji važan pokret? Prste. On drži prst u prinudnom položaju, ali ovo fiziološki položaj šake. U periodu razvoja mozga mi šaljemo pogrešne impulse u mozak. I gledajte sad, ako bi ja nacrtao mozak kao jedan krug, zapravo koru velikog mozga ili korteks, najveći broj sinapsi, upamtite, formiraju prsti. Ne znam se koliko tačno, možda 10, 12 ili 14%. Prsti formiraju najveći broj sinapsi. Sljedeći centar po veličini u kori velikog mozga, koji formira ogroman broj sinapsi, to je šta, jel znate? Centar za govor. Gledajte sad, na Harvardu su tražili razliku između mozga čoveka i mozga šimpanze. Genetski smo jako slični. Imamo slične strukture mozga, ali mi imamo dva centra koji oni nemaju. To su centar za prst i centar za govor koji su kod nas mnogo veći. A evolutivno, biološki, ako gledamo, nama su razvoj inteligencije napravili prsti i govor. Treći veliki centar po broju sinapsi je centar za vid. Dalje, tu idu čula, recimo čulo mirisa, čulo zapravo sluha i tako dalje, da ne nabrajam. I ove regije mozga, vidite ih ovde. Šta mislite čemu one služe? To su zone koje sve povezuju, to su asocijativne zone. 30% našeg mozga jesu asocijativne zone. I to su te zone koje nam omogućavaju preživljavanje i mozak fiziološki radi preko njih. Sad ovako, ako dete na ovaj način, pogledajte ovu video igricu, koristi prste, pa on formira manje sinapsi u centru za finu motoriku. On ne izgovara ni jednu reč, 3-4 sata dnevno. Šalje manjak impuls u centar za govor. On formira manje sinapsi u centru za govor. Akomodacija kao najsloženiji fiziološki mehanizam ovdje se ne razvija. Dete mora da razvija do 5. godine kroz trčanje, kroz pokret, kroz igru. Znači on formira manjak sinapsi i u centru za vid. Pogledajte kako izgleda mozak našeg deteta. Ovo su razvojni kortikalni poremećaji. Ja nisam znao koliko procenata, rekli su mu na Institutu za patologiju govora i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, od 40 do 50% dece već ima neki poremećaj govora. Ja kažem, nemoguće. Kažu oni, da Ranko, ti si lajk, ti ne primetiš. Ali mi stručnjaci primetimo i one blaže oblike i srednje i teže. Sve tu spada u poremećaj govora. Pazite, svako drugo dete. Naše istraživanja pokazuju da 50% dece nema dobro razvijenu finu motoriku. Pričamo o deci od 6 godina. Još jedno istraživanje smo radili, 50% dece ima usporenu akomodaciju. Pazite, u najvažnijim regijama mozga mi imamo veće oštećenje kod svakog drugog deteta. I veoma važno pokazati da smo se potpuno okrenuli od naše evolucije biologije, jesu ravna stopala. Naša stopala formiraju mali broj sinapsi. Ali 70% dece ima ravna stopala. Pre 20-30 godina pogledali smo statistiku, znate koliko procenata dece imalo ravna stopala? Od 10 do 14%. To je genetski. Ovo više nije genetski, ovo je poremećaj. Kada se dete raširenih ruku vrti oko svoje ose, dovodi do stvaranja većeg broja veza među neuronima, što utiče na intelektualni razvoj. Također je dobra vežba i za razvoj motorike. Učenje apstraktnih simbola kao što su marke automobila, znakovi, zastava razvijaju brzinu razmišljanja i zaključivanja. Ovim na prvi pogled običnim igrama formira se centar za apstraktno razmišljanje koje otvara put ka reproduktivnim i funkcionalnom znanju. Igre treba svakodnevno sprovoditi najmanje 15 minuta. Čak smo napisali knjigu, zove se IQ deteta, briga roditelja. Jer od roditelja zavisi. Zato radim edukaciju roditelja, to je najvažnije, tek onda ide edukacija vaspitača i učitelja. I sad samo da vidite koje su zapravo najveće greške roditelja. Ne dozvoljavaju detetu da radi instinktivne stvari. Šta malo dete od 3 godine voli da radi? Pa kad idete s njim u šetnju, obično ovako hodaju pivičnjako, tako. Mi im ni to ne damo. Usporavaju nas, mi negde žurimo. Ili pašći isprljaće se.
A dete vidi pale kiša, tamo je neka lokva vode, hoće da ide, pa slučajno kao pređe preko toga i onako šljapće nogom, isprski sebe i vas. A vidi tamo negde na 3 metra neko blato, srce ga vuče da skače po blatu, ne sme ni da vas pita. I dete traži stimulaciju, zapravo ne traži dete, to su instinktivne aktivnosti, to traži mozak da bi se dobro razvijao. Rajović zapaža i to da odgajamo decu koja previše vremena provode uz TV, ekran i video igrice. Posljedice su da čak 40% dece ima usporenu akomodaciju oka, odnosno reakciju na količinu svetlosti i pokrete u prostoru. Čovek je biće za hodanje. Naša osnovna fiziološka aktivnost je hodanje. Znači, milionima godina mozak se razvio dok hodamo, u pokretu. Zamislite dete danas koji sedi u fotelji, gleda TV 3-4 sata dnevno i dete pre 30 godina. Pa dete pre 30 godina je bilo non stop na ulici. Nova istraživanja, još ne mogu o njima da vam pričam, to su primitivni refleksi, oni nestaju kako dete kroz razvoj ima sve veći broj složenih motoričkih pokreta. Dete koje sedi 3-4 sata dnevno za računarom, pričamo o deci predškolskog uzrasta, oni imaju manje tog dana 40.000 motoričkih pokreta. Kako mozak da razvija te sinapse? I onda da nam dete ne bi skakalo, gledajte sad, ako imate malo dete, vi to znate, dete sa 3 godine, 4 godine, u dnevnoj sobi, pošto ne može na ulicu da ide da skače, skače sa fotelja na fotelju, sa fotelja na kauč, sa kauča na sto i skače u krug. Gledamo će li polomiti sebe ili nas. Pa mu ne damo da skače, onda mislimo da smo rešili problem. Kako roditelji rešavaju problem? Pa kupimo detetu u svojoj sobi da ima TV ili kompjuter. Evo, radili smo projekat ove s UNICEF-om pre par meseci, uzimamo statistiku, otprilike 70 do 80% dece u svojoj sobi ima TV, kompjuter ili video igricu. Budite sigurni, tog momenta on će dnevno da provodi 2-3 sata igrajući i zabavljajući se tim stvarima. Nemojte me pogrešno razumjeti, kompjuter je jako koristan. Edukativne emisije na televiziji su jako korisne. Samo je pitanje gde je granica, da li je to pola sata, 1 sat ili 3 sata dnevno. Po istraživanjima, deca gledaju 3 do 4 sata TV, kompjuter ili video igricu. Evo vam tipično dete i položaj deteta. Gledajte ovo. Ovo je video igrice, dete drži on otprilike 15 cm od svojih očiju. To radi 3-4 sata dnevno. Ne razvija jako važan pokret, dajte mi sad ovu tablu, jako važan pokret, a to je akomodacija oka. NTC sistem koji je razvio dr. Ranko Rajović zasniva se na podizanju dečje inteligencije u predškolskom i školskom periodu. Taj sistem se uveliko primenjuje u pojedinim vrtićima ili školama širom Srbije i okruženja. Cilj je stimulacije mentalnog razvoja dece, koordinacije pokreta i motorike, brzine razmišljanja i zaključivanja. Naša deca, upamtite, uče reproduktivno. To nije fiziološko učenje. Mozak tako ne može da radi. Mozak fiziološki radi po sistemu asocijacija. A znate koji narodi rade po sistemu asocijacija? Oni narodi koji imaju slikovno pismo. Koji su to narodi? Pa Kinezi, pa zato su najbolji. Znači, slikovno pismo, nažalost, nema sad više vremena da vam pričam, to bi još trajalo 20 minuta. Slikovno pismo je zapravo ta rana stimulacija. Kineska deca počinju da uče simbole, znate od koje godine? Hajde da vidimo kada naše dete u Evropi ili u Sjedinjenim državama počinje da prepozna apstraktne simbole. U kojoj godini? Marke automobila, saobraćajne znakove. Sa 3 godine. Jes. Ali recimo, mi smo vidjeli da rovite deca mogu i sa 2 godine. Mi možemo da krenemo ranije. Ali spontano, oni počinju spontano da prepoznaju, tako je, veoma rano. Već u 3. godini imate mušku decu, sve automobili na ulici prepoznaju. A roditelj je ponosni kako je njihov sin pametan, sve zna. Ali gledajte sad, uopšte ne znamo da ih prevedemo na viši nivo razmišljanja. Onda mi čekamo od 3. do 6. godine da dete krene u školu. Gubimo najvažnije 3 godine u periodu razvoja mozga. A onda još kad krenu u školu čekamo do 10. godine da krenemo u stimulaciju razvoja kompleksnih formi apstraktnog. Pa mi smo zakasnili. Posljednje istraživanje iz Japana i Sjedinjenih Američkih Država pokazuju iz 2010. da su duboke strukture mozga kod naše dece smanjene. Bazalne ganglije, da ne nabrajam.
To su antene prijemne koje skoro velikog mozga prijemaju informacije, obrađuju i dalje šalju u efektorne organe. Pazite, prijemne antene kod naše dece su smanjene. Znači, trajno će imati smanjene kognitivne sposobnosti. Da ne pričamo o ovome, pričat ćemo o kori velikog mozga. Gledajte, kora velikog mozga mora da bude ovako lepo razvijena i dete tako mora da krene u školu. Međutim, naša deca imaju manje sinapse u centru za prste, manje sinapse u centru za govor, manje sinapse u centru za akomodaciju, manje sinapsi u centru, nismo im dali da se vrte u centrima za ravnotežu, tu su velike regije mozga. Sad pogledajte kako izgleda mozak naše dece. I tu sad dolazi do čega? Koje sposobnosti prvo stradaju u kori velikog mozga? U biologiji, upamtite, prvo strada ono što je najosetljivije, a to je šta? Ono što je najmlađe. Znači, sposobnosti koje su se u evoluciji pojavile poslednje. Koje su to naše kognitivne sposobnosti koje su se poslednje pojavile u evoluciji? One prve stradaju. Pa čitanje, pisanje i računanje. Dr. Ranko Rajović je član upravnog odbora Mensa International i predsjednik Mensinog odbora za darovitu decu. Glavna poruka ovog predavanja je da roditelji i vaspitači pravim pristupom mogu uticati na razvoj inteligencije. Asocijacije su osnova funkcionalnog znanja. Misaone klasifikacije, to smo uveli kao termin koji stalno radimo na stimulaciji, asocijacije su osnova funkcionalnog znanja. Tako da moramo razvijeti asocijacije ne zato što deca tada bolje uče, a uče bolje, imamo rezultate, divne rezultate. Imamo decu sa poremećima koji su preskočili poremeće, sad koriste veće delove mozga. Kad učimo asocijativno, koristimo najmanje 30% mozga. U klasičnom reproduktivnom učenju koristi se manje od 5% mozga. Znači moramo da pređemo na asocijacije, a onda ćemo imati uslove za dalje razvoj funkcionalnog znanja.